परमेश्वर धन्यवाद हो। आज विषय दि जाइए मार्ता नुहे मरियम परी हुओ। साधु लूक लिखित सुसमाचार तार 10 अध्याय 38 रु 42 पद पाठ करवा। से माने यात्रा करुवा समय से गोटे ग्राम रे प्रवेश कले एवं मार्ता नामनी जने स्त्री लोक अपना गृह ताहांकर आतिथ्य कले। मरियम नामनी तांकर जने भगिनी थिले। से प्रभुଙ୍କ पाद तले बसी ताहांको वाक्य शुणुथिले। किंतु मार्ता परिचर्या विषय रे बहुत व्यस्त हेउथिले। एणु से ताहांको निकटक आसी कहिले, हे प्रभु, मोर भौणी जे एकाकी मो उपरि परिचर्यार भार पकाई दै अछि। से आड़कू कौन आपणकर मन नाही? तेबे मते साहाय्य करबा निमंते ताहाको कहंतु। किंतु प्रभु तांको कहिले, मार्था मार्था, तुमे बहुत विषय चिंतित व्यतिव्यस्त होउछ, किंतु अल्प केतोटी बरं गोटे मात्र प्रयोजन। मरियम तो उत्तम भाग मनोनीत करिअछि, आउ ताठारु हरण करा जीव नाही। आमेन। प्राइज द लॉर्ड। और जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट को मार्ता अपना गृह मध्य रे निमंत्रित कले और तांकर आतिथ्य करियो पाई, तांकर परिचर्या करियो पाई और कोन कले, मार्ता बहुत टिके नुहे बहुत व्यस्त होउछंती। किंतु तांकर सान भौणी कौन करुछंती, जेतेबेले प्रभु यीशु तांकर गृह मध्य आसिले और प्रभु यीशु को आसीबा समय ठारू ही तांको पाखरे रही और प्रभुंकर मुखरू आ से पवित्र वाक्य सुनुछंती, तांकर शिक्षा को से सुनुछंती। किंतु आउ मार्ता कौन करुछंती, आउ प्रभु यीशु को आउ तांको शिष्य मानकर परिचर्या निमंते से कौन होउछंती, बेती व्यस्त होउछंती। आउ से कौन कहउछंती आपण, और से निज भौणी ताहांको साहाय्य न करिवारो और प्रभु यीशु को पाखक बसिवा देख से कौन कहउछंती, हे प्रभु, मोर भौणी जे एकाकी मो उपरि परिचर्यार भार पकाई दै अछि। से आड़कू कौन आपणकर मन नाही? ते मते साहाय्य करिवा निमंते ताहाको कहंतु। आउ से निजे व्यतिव्यस्त रही मध्य आउ से मरियम को मध्य व्यतिव्यस्त करिया पय से कौन कहउछंती, और प्रभु यीशु को कहउछंती, हे प्रभु, मु जे एकला काम करूछि आ मोर भौणी आपनको पाखरे बसिछि, आपणकर कौन सेठी प्रति ध्यान नाही? किंतु प्रभु यीशु कौन कहउछंती, किंतु प्रभु तांको कहिले, मार्था मार्था, तुमे बहुत विषय रे चिंतित व्यतिव्यस्त होउछ। तुमे बहुत विषय कौन होउछ, व्यतिव्यस्त होउछ, किंतु अल्प केतोटी बरं गोटी मात्र प्रयोजन। मरियम तो उत्तम भाग मनोनीत करिअछि, आउ ताठारु हरण कराजिबो नाही। आमेन। प्राइज द लॉर्ड। एही वाक्यर आमे चिंता करिबा, प्रभु यीशु ख्रीष्ट को अपना गृह मध्य रे मरियम निमंत्रित करनथले, किंतु के निमंत्रित करथिले? मार्ता निमंत्रित करथिले। हेले जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांकर परिवार को आसु अछंती, आउ से समय ठारू से प्रभु यीशु को समय न दे आउ से कौन कले, खाइबा पीबा विषय रे आ परिचर्या विषय रे से व्यस्त हो जाउछंती। एमिति कि तांकर जो भौणी प्रभु यीशुंकर वाक्य शुणुथिले आ तांको मध्य कहउछंती तांको पठाओ। आज जगत मध्य देखिबा, आज हम समस्ते व्यतिव्यस्त जीवन काटुछु। आज एक समाज दिन जदि आम चिंता करबा, से दिन चर्च रे सबठार अधिक लोक जाती और से दिन मध्य प्रार्थनार गोटे निर्दिष्ट समय थिबो, हेले समय अनुसार समस्त आसन थांती। काहे कि ना से दिन मध्य सपरिवार रे बसी प्रार्थना करिया पाई, प्रभुंकर वाक्य सुनिया पाई, प्रभुंकर आराधना करिया पाई कहार चिंता न थाए। कौन चिंता थाए? प्रार्थना हो मु कौन कर देथिबी, के तो रांधिबारे व्यस्त, आउ किए कौन खाइबा पीबार अनेक अरेंज करिबारे व्यस्त। एमिति अनेकଙ୍କ घरे बर्थडे हुए आउ से दिन मध्य सपरिवार रे बसी प्रभुंकर प्रार्थना करिबु, प्रभुंकर आराधना करिबु, प्रभुंकर वाक्य सुनिबु नाही। आउ से दिन मध्य अन्य मानक पाई खाइबा पीबार अनेक विषय कौन करन से माने व्यतिव्यस्त हो जाती। किंतु जदि चिंता करिबा, आउ मार्ता प्रभु को निमंत्रण कला, किंतु प्रभु को समय दे पारला नहीं। आउ से आशीर्वाद न पाई कि आशीर्वाद पाउछि मरियम पाउछि। हालेलुया। प्राइज द लॉर्ड। काहे कि जेहेतु से प्रभु को समय देला नहीं, से शारीरिक विषय रे चिंतित हैला, किंतु आत्मिक विषय रे से चिंतित हैला नहीं। किंतु तांकर सान भौणी कौन करिसंती, प्रभु यीशुंका चरण तले बसी तांकर वाक्य सुनुछंती। आउ तांको पाई प्रभु यीशु कहउछंती, कौन कहउछंती, हे मार्था, तुम बहुत विषय चिंतित होउछ, किंतु गोटे विषय ही अल्प केतोटी बरं गोटे मात्र प्रयोजन, गोटे दरकार।
ଆଉ ତାହା କ'ଣ? ମରିୟମ ତ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ମନୋନୀତ କରିଅଛି ଆଉ ତାଠାରୁ ହରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା କ'ଣ ହେଉଛି? ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଟେ, ଦରକାର ଅଟେ, ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ନଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆମମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇଥାଉ। ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଚର୍ଚ୍ଚ ଏକ୍ସମାସ ହଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହଉ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯାଇ ଆରାଧନା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ନଥାଏ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମାଇକ୍ ସେଟ୍ କେମିତି ହେବ, କେମିତି ବଜା ହେବ, କେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଯେ ବିତାଇବା ଆଉ ସେ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ବିଷୟ ଦିଆହେଇଛି, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିୟମଙ୍କ ପରି ହେବା। କାହିଁକି ନା ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିବ, କାହାର ରୋଷେଇ ଚାଲିଥିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିବ, ଆହୁରି କ'ଣ ଅଲଗା କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଥିବ, ନାହିଁ। ଆମମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମାର୍ଥା ନୁହେଁ ମରିୟମଙ୍କ ପରି ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମାର୍ଥାଙ୍କ ପରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ କାମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ କାମ କରିବା ଗୋଟେ ଲିମିଟରେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସମୟ ଦେବା। ଏଇଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରୟୋଜନ। ଆଉ ଯଦି ଜୀବନ ସାରା ଆମମାନେ ଏପରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ ଅଟେ? ବୃଥା ଅଟେ। ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିନା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବିନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ବିନା ଯେଉଁ ଜୀବନ କାଟୁଅଛୁ, ଆଉ ତାହା କ'ଣ ଅଟେ? ବୃଥା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଯେଉଁ ଆରାଧନା କରୁଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଅଛୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ, କେବଳ ଏଇଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରୟୋଜନ ଅଟେ ଆଉ ଦରକାର ଅଟେ। ଆଉ ଏ ବିଷୟକୁ ଆମଠାରୁ କିଏ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ହେବା? ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମରିୟମଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମରିୟମ ତ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଭାଗ ପାଉଅଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି କି କୌଣସି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରୁଅଛନ୍ତି କୌଣସି ପାଳକକୁ, କୌଣସି ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଅଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନା କାହାକୁ? ଆମମାନେ ଡାକୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଦେଇନଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ମରିୟମଙ୍କ ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖିବା। ଯଦିବା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମରିୟମ ଆଉ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଆଉ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖରୁ ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର ରଖିଲା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ମରିୟମଙ୍କ ପରି ଆଉ ସର୍ବଦା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ମନୋନୀତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ହଉ, ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟରେ ହଉ, ଆଉ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସ୍ଥିର ମନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ବିଷୟକୁ କୌଣସି ଲୋକ ହରଣ କରି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମରିୟମଙ୍କ ପରି ଆପଣମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।